गुड मॉर्निंग वेलकम टू ब्लॉग आप आशा करें बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी ना आसिक मुझे बाहर ब्लॉग टी स्टार्ट करुँची कहीं आसिक आज तो छाड़ खाई आसिक मुझे पहुँच जाइए माछ मार्केट चलतु देखा माछ मार्केट में भिड़ आ माछ नहीं मुझे जापारुची कि नहीं तो बहुत भीड़ माछ मार्केट मत कहीं लगुनि देखा जाऊ देखला मुझे कहीं कल तो गुरुवार था आज शुक्रवार छाड़ खाई तो माछ मार्केट में माछ आ मिल कि नहीं जना नहीं तो चलतु देखिए माछ मार्केट पकोड़ा ये कौन माछ लो तो देखी पारे माछ मार्केट में मुझे तो आउ गाड़ी बुले देवी आउ माछ नहीं जापारि नहीं कहीं सी माछ मत मिलला नहीं पलैबी कहीं माछ मिललानी बहुत भीड़ आउ जिते माछ सब ऑर्डर हो जाइए आ सब नहीं जाऊँ जो माछ अच्छे मत से पसंद नहीं तो मुझे पलाऊे आउ कौन नहीं जी निराश फेरली छाड़ खाई रे आज आमर कि पार नहीं तापर कौन कली ना घर को आसिक देखला बेले मो भौणी ये बसिकी तार कौन बाछुची कौची कि माछ तो मिललानी किसी तो मिललानी छाड़ खाईटा आमे आमे चिंगड़ी सुखारे छाड़ खाईटा काटिदेवा तो मुझे कहली हाँ ठीक अच्छे जदि किसी न मिलला सैया तू कौन रायरमपुर आसचु छाड़ खाई करने न पाचु कहबू आउ कौन से गला गोटे चढ़चढ़ी करी मु तो कर चढ़चढ़ी आ सी तार निराश कि मुँह छोट होगा कहीं गला टे छाड़ खाई मसे पर करलानी मुझे मुढ़ी आउ कौन घुगुनी मयूरभंज आम तो मुढ़ी फेस तो से मुढ़ी घुगुनी तार खाऊँ बाध्य होगी खाऊँ आउ देखा जाऊ मु माछ न पाइबार फेरी आसली मन बहुत दुख आज इच्छा होता टे माछरू स्टार्ट करी किंतु आज आमर शुकुआरू स्टार्ट हो चिंगड़ी तो चलतु भात तो आम बसई कहते कौन करा बोली झाड़ खाई आम कि पारानी काली गुरुवार थिला आज शुक्रवार देखा मुढ़ी टे मुढ़ी घुगुनी तार बाहर कला देखी पारे तो लास्ट को मन को बुझे देखी मुँह पूरा छोट हो गला कहीं से तार आज खायापी बहुत इच्छा थी समस्त इच्छा अच्छी खायापी कार इच्छा नहीं तो तार बसिकी धीरे धीरे बाछुची आ कौन कर चल दे कौन कौचु शुकुआरे चढ़ी देव मन को बुझे दे तो चलो आर मुढ़ी खाइबार व्यस्त अच्छा मुझे गाधे पड़ी ठाकुर पूजा कर दिए आउ सब आज छाड़ खाई बोली खाइबी हेले हेनी निज नित्यकर्म सारा जल्दी जल्दी अटा चकुटू चकुटू गुई करला रुटी रुटी रु खाला पुड़ा पुड़ा रही खाइले समस्ते रुटी पुड़ा बाबा रुटी तीन तीन टा सेकुची देखी पारुच ना एक्सपीरियंस तारा रुटी सेकार पूरा फास्ट केते जल्दी दबु बे खाइते को 5 मिनिट रे से 5 मिनिट रे से 100 पट रुटी सेकी दब देखि पारुथुए मशीन ये मशीन सेठी बस चंदी जो सारा हमर खाइए रुटी जीजू पाई रुटी हला तारा बेबी तो जीजू पाई रुटी से किछि खांती तो रुटी ही खांती सुखिला रुटी सी दब साड़ी दब भाई को सुखिला रुटी हौ दे जहाँ दबु खाइबे साड़ी खुशी रे खाइबे से आमे देले खाइबे कि तू जेमती सुखिला देले भी से खाइदेबे छाड़ खाई रे कौन खबर कह छाड़ खाई रे आज कंकुड़ा झोल ना अंडा झोल सोड़ा पाखु जाओ अंडा झोल खाई आसो बे अंडाटा केमती कौन खाइब से अंडारे तार माँ को खाऊँ छुआ को खाऊँ से अंडा देले सिना कुकुड़ा खाइब से अंडा आज बा माँ भी मिलबे नहीं बापा भी मिलबे नहीं छाड़ खाई रे आ सी कौटू खाइब अंडा ताकू कह माछ आनिकी खा जीव हत्या कौन शुखुआ खा से आगु हत्या होगी अच्छी कह शुखुआ खा शुखुआ आगु हत्या होगी अच्छी से शुखुआ खाईदे हत्या खाइब ना चिंगुड़ी शुखुआ से इलिशी खाइबे
सीए तार देखिपे रुटी सेकिबार व्यस्त कारण जीजू खाइबे ए बड़ जीजू आसीज बड़ जीजू को कौन खाई बे तू यांकू तो दबू रुटी आउ कौन दबू धवलगिरी जोड़ा बस कौन तार गोटे दब आ स्पेशल यही शुखिला रुटी गला तरकारी दे रागिले रुटी खाइबे नहीं रागी गले सब रुटी दे देले रागी गले आउ खाइबे नहीं से जल्दी जल्दी चलो से आज बसे दवा अंडा ट्रे आम माछ मांस आज किसी पाइल नहीं ना हम अंडा ट्रे आनी देछन छाड़ खाइले साड़ी माने सब अंडा खाइबे बोली गोटे ट्रे आछ आ कोन आछी खुजी का साड़ी माने खाइले मो पूरा छोट छोट हो जेतला से अंडा आनी देछन बड़ बड़ साड़ी माने खाइले आ ता पई एटा आछी कोन आछी मु जानि खोलले जाना पड़िबो आ जणा देखबा एटी बसी के एटी मोबाइल केंचुची मन दुख रे मन दुख रे मु बाके हिची एटी खाली माने मसला रे कर देबा रसुन दे दबा रसुन देले दे रसुन दे माई मजा देबे रसुन दे पके देबा हे देखि पारथि बेटी कोन चलछि झगड़ा चलछि माछ मांस पाइबने मणिस को चिपिकी खाइबो ना कोन देखो मते हे मा कोन होछि एठी चंदी देखु ना ओके कौन है तार छुआला हैं हम खाइते ए काको ओडी खाइबो जिवो तो मो पाई आंची मुसा रोटी छाड़ी के आछी जो ड्यूटी छाड़ी के ए सागे ना कर दो बस बाबा रे भात ए काकू देखा भात एकटा ए बाबा भात बाड़ी तो तेल ओ कोन लगतो से फोन कोइ दो आजकल देखी पुअर चिकेन देसी चिकेन गोटे जगार ब्रॉयलर चिकेन गोटे जगार तो मुझे रेडी कर दिए तापर आपण चिकेनटा पकईदेली कषी दबा चिकेन यहाँ तरकारीटा कौन है ना से कहते मत कहते कौन तू मसलाटा भल से कषिनी मु कौटी मसला देखना मसलाटा कौटी भल से कषिनी कह भल से तो कषि देख एटा देखा देख देखा समस्त का अलग अलग प्रोसेस आउ एडी कौटी मसलाटा कषा है नी एटा कौटी कषा है नी मसलाटा देख केमती है मसला ठीक से तो कषिनु चिकेनटा पकईदेलु एटा कौन आज आम खाली डेक्ची रोषे सी गोटे डेक्ची छाड़ खाई मोर गोटे डेक्ची छाड़ खाई मसला केते टाइम कषिब देख से मसला कषा है गोटे मसला कषा कि मु पकईकी तरकारी कर सारे मैंने मोर चिकेन पड़ सारा चिकेन पड़ सारानी किंतु आम सार चिकेन पड़ी पूरा लाल लाल जी रोसईटा हम पूरा लाल झोला शाग मसला देख देख शाग मसला भी स्पेशल अच्छे आज देखुच ना तो भाई केमती टंटरू चिपुले
ତଣ୍ଟିରୁ କେମିତି ଚିପିଲେ ଦେଖିଲୁ ନା ଭଲ ହେଇଛି। ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁ ତଣ୍ଟିରେ ଚିପିଲେ କହୁନା ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ସେ ଚିପୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଇଏ ବସିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯାହା ମୋତେ ଟିକେ ଆଉ ଇଏ ଟିକେ ମୋତେ ଇଏ କରେ ଆଉ ଇଏ ତାର କହୁଛି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ପଳଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ତ ପାଇଁ ଲଗେଇଦିଅ ଗରମ ଦିନ ଆଉ ଗରମ ଦିନେ ରୋଷେଇ କଲା ମାନେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସବୁଆଡ଼େ ଏସି ଲଗେଇବା ମହାବିନାୟକ ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି ମହାବିନାୟକ ଟିକେ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଯେ ବହୁତ ଫୁଲେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ନା ସେଠି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତ ଫଟୋ ଫଟୋ ତାର ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍କ ଅଛି ସେଟା ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଅଛି ମୋତେ ଆଉ କ'ଣଟା କହୁଥିଲ କହୁନ ଏଇନା ତଣ୍ଟିରେ ଚିପୁଥିଲ ଏଇନା ତଣ୍ଟିରେ ଚିପୁଥିଲ ଏଇନା ଆସିକି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ହଁ କହୁନ କ'ଣଟା କହିବି ଏଇନା ତଣ୍ଟିରୁ ଚିପି ଦେଉଥିଲ ଏଇନା ଯଦି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଯଦି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତଣ୍ଟିରେ ଚିପୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କରିଛି ପରା ବେଟି ସାତଟା ଅଲଗା ଆସିବ ପକଉନ ଆମେ ସେଟା ଚୁଷିକି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା ତାକୁ ମୁହଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଖୁସି ତ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ କାରଣ ସେ ଦେଶୀ ଖାଏନି ତା ପାଇଁ ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ଟା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା ସେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାନି ଆଇଁଷ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସିଝା ଖାଇ ଖାଇ ମଣିଷ ଯାହା ହେଇଥିଲା ମୋର ତ 4 ଦିନ ପୁରା ଅରୁଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ଦିନ ପୁରା ଅରୁଆ ଖାଇଛି ମୁଁ 1 ବାର ତାପରେ ବଡ଼ ଓଷା ତାପରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାର ଦିନ ଗୁରୁବାର 4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ଦିନ ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଇକି ରହିଛି ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଆଜି ଚିକେନ୍ଟା ପାଟିରେ ପଡ଼ିଯିବ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ କିଛି ହେବନି ଜୟ ବାବା ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଏଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଗଲା ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର ସ୍କୁଲରୁ ସେ ତାର ଖାଇବ କହିବ ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି କଷାକୁ ସେଇଠି ମନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା କଷା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକିନା ଆମ ସାର୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁ ବ୍ରଏଲର୍ଟା ଖାଆନା ଦେଶୀଟା ଦେଖି ଆଜି ଆମର ଡେକ୍ଚିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନ ଇଏ ଚଲେଇ ହେଉନି ବାପାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇଟା ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଇଁ ଡେକ୍ଚିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଛାଡ଼ ଖାଇଲେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଇଏ ତାର ଭାତ ଧରି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି କହୁଛି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚିକେନ୍ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ତା ଚିକେନ୍ଟା ଲେଟ୍ରେ ଆସିବାରୁ ସେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବି ପୁଣି କଷା ଖାଇ ଦେଇଛି ଏଇ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଜିଜୁ ନେଇକି ଆସିଗଲେ ବାବା 2 ହାତ ଧରି ପକଉଛି ସେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାର କେତେ ମାସ ପରେ ଖାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନେଇବନି ସିଏ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଥିଲା ସେ ଦେବି ପୁରା ଆରାମ ଠିଆ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମିତି ବସୁଛି ଅଣ୍ଟା ବେଣ୍ଡ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଆ ପାଟିରେ କରି ଖା କେତେ ବଡ଼ କରୁଛୁ ବାପଲୋ ମା କେମିତି ହେଇଛି ହଁ ତ ଭାତଟା ଝୋଳଟା ଖାଇଛୁ କହୁଛୁ ମାଂସଟା ଖାଇକି କ'ଣ ଚିକେନ୍ ତୁ ଖାଇ କହୁନୁ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା ଖାଲି ବିଲେଇ ଦେଖ ସେ ଲୋକକୁ ନ ଖାଇବାକୁ କହି ସେ ନିଜେ ଆଗ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଜିଜୁ ନାହିଁ ସାନ ଜିଜୁ ସେ ଖାଇ ଦେଉଛି ବାବା ଚିଲପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତଳେ ବସିକି ଖାଉଛୁ ତ ଲୁଣ ସଟେ ଥିଲା କହୁଛି ଛାଡ଼ ଖାଇବା ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ କହ ହଁ ବେ ବୁଇ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଖାଉଛୁ
ତା ଶୁଖୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଦେଲୁ ତୋର? ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ଟା ଆଗରୁ ଖାଇଦେଲୁ ନା କ'ଣ? ଚିକେନ୍ ପିସ୍ଟା ଖାଇକି କବେ ତୁ? ଗରମ ଅଛି ନା କ'ଣ? ହାତ ମାରି ପାରୁନି ଗରମରେ। ପାଣି ନ ଆଣିକି ଆଗ ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଲାଗିଲା ତଣ୍ଟିରେ। ଏ ବାପ ଲାଗିଲା ତଣ୍ଟିରେ ଖାଉ ହେଲା ନା। ଆହୁରି ରାଗ ହେଇନି ବୋଲି ଲଙ୍କା ଦଳିକି ପାଣି ନ ଆଣିକି ବସିକି ଖାଇକି ଖେ ଖା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ଦଳିଦେବା ଆଗ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳିବୁ ଖାଇବୁ। ତରକାରୀ ରାଗ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ରାଗ। ଏମିତି ଲଙ୍କାଟା ଚକଟି ଦେଲେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚକଟି ଦେବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତୁ ଚକଟୁ ଦେ ସେଠି ଟିକେ ମିଶା ତଳେ ଖାଇବୁ। ତମର କେମିତି ଚାଲିଛି? ପୁରା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନେଇବାରକୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଖାଇସାରି ତାପରେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ତୁମର ଆଇଁଷଟା ପାଟିରେ ପଶୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବୋଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ। ଖାଇଲା ବେଳେ ତାର କଥା ହେବେନି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାର ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକିବ ଆମର। ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖିବ। ତଣ୍ଟିରେ ଲାଖିବନି। ସେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଖାଉଛି ନା, ସେ ମଜାଟା ନେଇକି ଖାଉଛି ଆଉ। କହିଲା ମୋତେ କଥା ହେବ ନା, କାହିଁକିନା ସେ ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହେବନି, ମୋର ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି।